ප්‍රේමණීය ජනතාවනි අද දවසේදී නැවතත් ඔබ සියලු දෙනාව හමුවීම ඉතා ප්‍රීතිමත් මොහොතක් දෙවියන් වහන්සේ තුල අද අපි සිංහලෙන් සමහර දේව වචනවල් බලමින් එක මාතෘකාව අනුව දෙවියන් වහන්සේගේ කටයුත්තවල් බලන්නට සූදානම්ව සිටිනවා. අවුරුදු 42ක කාලයක් යේසු ජීවමානයි සේවය ලෝකේ පුරා පැතිරි අදත් දෙවියන් වහන්සේගේ කටයුත්තවල් සිදු වීගෙන යනවා. මාචාර්ය සුභාරංචිකරු මාග්‍රට් රාජේන්ද්‍රම් තුමිය විසින් මේ සියලු දේවල් නඩත්තු කරමින් යන විට දෙවියන් වහන්සේගේ මහා උතුම් කරුණාව ලක්ෂ ගණක ජනතාවට සුභාරංචිය දෙන පිණිස මේ සේවය ආශිර්වාද කර තිබෙනවා. ප්‍රේමවන්තේනි, අපි ඉතා භයානක අභියෝගමත් කාලයට මුහුණ දුන්නා ළඟදී. මාස 6ක කාලයක් මේ වෛරස් නිසා භයානක ප්‍රශ්නවලටත් අමාරුකම් වලටත් ලෝකයේ ජනයන් මුහුණ දෙන්නට අවශ්‍ය වුණා. ලාංකික ජනතාව ඉතා පීඩනය තුලට යොමු වුණා. නමුත් දේව කරුණාව බලවත් රටවලින් ආපු විනාශ වලට වඩා අපේ දේශීය ජනතාව ආරක්ෂා වෙලා සිටිනවා. බලවත් රාජ්‍ය වන ඇමරිකාව 1,10,000කට වැඩි ජනතාව නැති කර තිබෙනවා. මහා බලවත් රාජධානිය ලෙස තිබෙනා වූ බ්‍රිතාන්‍යාව 40,000කට වැඩි ජනතාව නැති කර තිබෙනවා. නමුත් අපේ ලංකාව ඉතා බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කරමින් ලංකාවේ දේශපාලකයෝ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලු නායකයන් ආරක්ෂා දේව කරුණාව තුලින් දේශය ආරක්ෂා වී තිබෙනවා. ඒ බුද්ධිය ප්‍රඥාව දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේයි. මේ අවුරුද්දේ පටන් ගැනීමේදී අපි දේශනාවෙන් කිව්වා අනාගත වාක්‍යවල කියන විට අපේ ලංකාව අනිත් ලෝකේ රටවලට සමානව බලවත් රටවලට දේශවලට සමානව විද්‍යාව තුලින් තාක්ෂණය තුලින් කර්මාර්ථය තුලින් අපි දියුණු වෙනවා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ මේක පැවසුවා. ඒක අද සිදු වීගෙන යනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයනි අද අපි මාතෘකාවක් බලන්න යනවා විශ්වාසය සහ ක්‍රියාව. We are going to see in a heading called faith and action. It will be the topic for today. இது මේක විතර අද අපි මේ ගැන බලන්න යනවා. இதைதான் நான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். விசுவாசமும் கிரியையும் என்கிற ஒரு பொருள் இல்லை. විශ්වාසය නම් මක්ද ක්‍රියාව නම් මක්ද? අද බොහෝ අය තුළ විශ්වාසය තිබෙනවා ක්‍රියාව අඩු වී යනවා. සමහර තැන්වල ක්‍රියාව වැඩි වෙනවා විශ්වාසය අඩු වෙනවා. මේ දෙකම සමානව යන්න යුතුයි හැදලිවන්ත ජීවිතේ. අපි දෙවියන් වහන්සේව හදානවා නම් අපේ ජීවිතය තුළ මේ විශ්වාසය සහ ක්‍රියාව දෙකම සමානව ක්‍රියා කරන්න යුතුයි. So we have Sister Evangelist Kiruba with us, well as Sister Michelle, who will conduct praises and well as Bible reading. අපි සමගින් ආව සහෝදරයන් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවාවල් කරන්න සූදානම්ව සිටිනවා. විශ්වාසය සහ ක්‍රියාව කියන්නේ මොකක්ද? මේ ගැන අපි බලන්න යනවා. මේක බලන්න ප්‍රථමයෙන් අපි ගීතිකාවට සම්බන්ධ වෙමු. ලස්සන ගීතිකාවක් කියනවා ඔබ තුරුල්ලට වී ඔබ තුරුල්ලේ ස්වාමීනි මම ජීවත් වෙන්නට මට ඉඩ දෙන්න. Now we're going to listen to this beautiful song which says, Lord, let me be in your comfort. Let me come closer to you and live a close intimacy with you. When you live closer to God, your life will be strong in faith, whereas in action you will please God. So let us listen to this beautiful song.
Oh ප්‍රේමවන්තේනි, මේ ලස්සන ගීතිකාව මේ ගායනා කෙරුවේ මිෂෙල්. කුඩා දරුවෙක්. එතුමිය සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ, දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ. ඉපදුනේ ඉංග්‍රීසි දේශයේදී, ඉගෙන ගන්නෙත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. නමුත් මෙපමණට උනන්දුවක් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ගායනා කරන්න ඕනේ කියලා. අපි ඉල්ලුවා ඔයගලන්ට මේ සිංහල ගීතිකාව ගායනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. බෑ කියලා කියන්නේ නැතුව මගේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා මැදිහත් වුණා. She willingly came forward to sing, though she hasn't studied Sinhala or Tamil. She's educated in English and in England. Likewise, let your children serve God. Whatever the abilities they have, whatever the talents they have, let them render for the glory of God. Then one day your children will be blessed, my dear people. Your generation will be blessed when you give your children's talents to glorify God. God will bestow His blessings upon the generations. එනිසා ප්‍රේමවන්තයනි, දරුවන්ව සේවාවලට යවන්න, සේවයට පුහුණු කරන්න, සේවාවලට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. එවිට කාලයක් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ශක්තිමත්ව සේවය කරයි. අපි එක කාලයකට පැමිණ තිබෙනවා ප්‍රේමවන්තයනි. විශ්වාසයේ පොරබැඳීම. We have come to a point and a period of time that the faith is being tested. People are struggling to live in faith. So that's what we chose this
heading with the urge of God to proclaim this message about faith and action. These two main aspects should continue in a spiritual life. Otherwise, a spiritual life can tremble. It can come to a commotion, motion. So action and faith. So we're going to listen in Sinhala, and tomorrow in the same time we will be preaching a Tamil message. So first of all, what is faith? According to this time period, we need to know what is faith. Faith is different, belief is different. Vishwasya venas, adahilla venas. விசுவாசம் வேறு, நம்பிக்கை வேறு. இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சமானம், ஆனால் வித்தியாசம். விசுவாசம் என்பது தெய்வம் படைத்தவர் மேலே வைப்பது. விஸ்வாசிய කියනක මම කාර්ය කරනකොටගෙන තැබීම. හැදෙilla, belief. Some people say I believe in you. We trust people. So trust and belief go at one side. It goes in one accord. But faith means a true manner in the sight of God, living a true life in the sight of God. Faith. මේ විශ්වාසය කියන එක අපේ ජීවිතයෙන් වැදගත්. 2 කොරින්ති 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි වචනයේ මෙසේ කියනවා. අපි දෙමළ භාෂාවෙන් කියවමු. අපි සිංහල කතා කරන්නව අපේ සේවකයන් දරුවන් විවිධ පළාතවල ඉංග්‍රීසි වල සිටින නිසා මේ කොරෝනා වෛරස් නිසා පැමිණියා වූ නියෝගය තාමත් ඉවත් කෙරුවේ නැති නිසා ඒ අයව අපි ලං කරන්න බැරිව තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙමළෙන් කියවමු. நாங்கள் சிங்களத்திலே பேசுகிற சகோதர சகோதரிகள் எங்கள் ஊழியக்காரர்களை பக்கத்தில் கொண்டு வர முடியவில்லை இந்த நாட்களிலே. காரணம் இந்த வைரஸ் காரணமாக சொல்லப்பட்ட சட்டங்கள் இன்னும் முடியவில்லை இந்த தேசத்திலே. ஆகவே தமிழிலே இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். விசுவாசம் என்றால் என்ன? இந்த விசுவாசத்தினால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. வாசிக்க கேட்போமா? ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக சானாதிபதிகளாய் இருந்து தேவனோட ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். தேவனோடு ஒப்புரவாக வைப்பதுதான் இந்த விசுவாசம். தேவனோடு எங்களை ஒப்புரவாக்குவது, தேவனோடு ஐக்கியப்படுத்துவது. அந்த ஐக்கியம்தான் விசுவாசத்துக்கு அறிகுறி. எங்களுடைய நியாயத்தினாலோ எங்களுடைய நிபந்தனைகளாலோ அப்பே ஹக்கியாவ நிசாஹோ அப்பே புத்திய நிசாஹோ அப்பே தர்மிஷ்டகாமே நோவே அப்பே கெலவுவே දෙවියන් වහන්සේ කරනකොට ගැන අපි තබනා විශ්වාසය අපි ගලවනවා. 2 කොරින්ති 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වචනය දැන් කියවමු. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 2 கொரிந்தியர் 5:7. இந்த தேகத்தில் குடியிருக்கையில் கர்த்தரிடத்தில் குடியிராதவர்களாக ஆகிறோம் என்று அறிந்தும் எப்பொழுதும் தைரியமாயிருக்கிறோம். ஏனென்றால் கர்த்தர் மேல் வைத்த விசுவாசம் இந்த தேகத்துக்குரியதல்ல. இந்த தேகத்திலே விசுவாசிக்கிறோம், அது மறுமைக்குரியதாயிருக்கும். ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு எங்களை எடுத்து செல்லதான் இந்த பூமிக்கு வந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මේ ලොවට පැමිණිය අපිව මේ ලෝවෙන් අරගෙන ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙනියන්නට. ඒකට විශ්වාසය අවශ්‍යයි. මේ විශ්වාසය අපි තුල තිබෙන විට මතු ලෝක ගැන අපි බලනවා. When we have this faith in us, we could see the eternal life by faith. By faith we can see external life which is beyond our mortal life. එනිසා ප්‍රේමවන්තයනි, මේ විශ්වාසය වැදගත්. මේ විශ්වාසය තිබෙන විට අපි මේ ලෝකේ නව පරීක්ෂා වලින් ජය ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ නව පීඩනය වලින් අපි ජය ගන්න පුළුවන්. පොරබැඳීම් වල ජය ගන්න පුළුවන්. When we have this faith in God, we can overcome all the trials.
We can overcome the tribulations. We can overcome challenges. Faith in God is a great blessing that can make a person a strong individual, or it can bring a person to a stronghold. මනුෂ්‍යාවේක ස්ථීරම තැනට මේ විශ්වාසය ගේනවා. ඒ වගේම දේව රාජ්‍යයට යන ගමනේදී දෙවැනි කාරණාව අවශ්‍යයි, ක්‍රියාව. action. මේක දේව රාජ්‍යයට යන මගදී අවශ්‍යයි. අපි දේව රාජ්‍යයට යන ගමනේ තමයි අපේ හැදෙයිල ජීවිතය. මේ ගමනේදී අපට දෙවැනි කාරණාව වැදගත් ක්‍රියාව. අපට විශ්වාසයේ විතරක් තියලා ක්‍රියාව නැත්තම් ඒක නිෂ්ඵල වෙනවා. ඒ නිසා බලන්න 1 කොරින්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි වචනයේ මෙසේ කියනවා, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ක්‍රියාවෙන් තිබෙනවා. God's kingdom is in action. So by faith we can see God's kingdom. If one person asks, how do you know there is heaven? How do you know after life you are going to go to heaven? By faith you can see. Whereas in the path to heaven, you need a second aspect, that is action. What is action? If we have faith and if we do not have action, our faith goes in vain. It becomes vanity. So action means when God urges something, you're doing it. That is called action. For example, God is telling you, go talk about me to this person. That is an action. God is telling, pray and be with me. That is an action. God is telling, meditate in my words and be closer to me. That's an action. When you have faith and when you don't have action, the faith goes in vain. That's what this beautiful verse says. Let us read. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல பலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது. பலன் என்பது கிரியை. It is God's kingdom is in action. It is in strength. ஆகவே விசுவாசமும் கிரியையும் ஆத்மீக வாழ்க்கைக்கு தேவை. விசுவாசம் இருந்து கிரியை இல்லாவிட்டால் எங்கள் விசுவாசம் வீணாய் போய்விடும். கிரியை இருந்து விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் எங்கள் கிரியை வீணாய் போய்விடும். நாம் பேசலாம், நல்ல அழகாக பேசலாம், வைராக்கியமாய் பேசலாம், புத்திமதி சொல்லலாம், பிரசங்கம் பண்ணலாம், சுவிசேஷம் பேசலாம். அதே நபர் நமக்கு விசுவாசம் இல்லை என்றால் அது வீணாய் போய்விடும். அதே போல எனக்கு விசுவாசம் உண்டு, நான் கர்த்தர் எனக்கு இதை செய்வார் அதை செய்வார் என்றெல்லாம் விசுவாசம் உண்டு. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுவதை நாம் செய்யாவிட்டால், கிரியை இல்லாவிட்டால் அந்த விசுவாசம் செத்து போய்விடும். ஆகவே விசுவாசமும் கிரியையும் ஒன்றாய் போக வேண்டும் ஆத்மீக வாழ்க்கையில். Action and faith should go in one accord. Then only your spiritual life will be strengthened. එවිට තමයි ඔබගේ පුද්ගලික ආත්මික ජීවිතය ශක්තිමත් වෙන්නේ. අපි මේ එක කාලයට පැමිණ තිබෙනවා ප්‍රේමවන්තයනි, මේ අනාගතයේදී මේ ආත්මික ක්‍රියාව භයානක ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න යනවා. ඉස්සර එක මිනිසෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ තුල ගේනට ඔහුගේ මෝඩ ඇදහිල්ලෙන් ඔව ගලවන්න අවශ්‍යයි. ඔහුගේ පාරම්පරික හැදහිල්ලවල ඔව ගලවන්න අවශ්‍යව තිබුණා. ඔහුගේ ආගමික පසුබිම්වල ඉඳලා ඔව ගලවන්න අවශ්‍යව තිබුණා. සුභාරංශය පවසන්න තිබුණා, ආස්කාමයේ සිදු වෙන්න තිබුණා. බොහෝ දේවාලින් තමයි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ගැලවීම ආවේ. දැන් තව භයානක අභියෝගයකට අපි මුහුණ දෙන්න යනවා අනාගතයේදී. In the future, the Christian life or the faith life is going to face a different challenge. Before we had a challenge, likewise bringing people from idol worships, from satanic worship, from worship which are not gods, from different rituals.
from their ancestry followings, preachers, evangelists, everyone strived hard to bring them to God. But we are going to face a different challenge in the future. What is that? People are going to be confused of living, how they should live. කුමන ආකාරයෙන්ද මනුෂ්‍ය ජීවත් වෙන්න යන්නේ කියලා ඔවුන් සැලකීම නැතුව ඊට කල්පනා සහිතව ජීවත් වෙලා විවිධාකාර ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ නියම කරුවේ මනුෂ්‍යයාට ස්ත්‍රියට මනුෂ්‍යයා. What God appointed was for man, woman, and woman for man. But in the future, Christian life is going to face a challenge that people are going to live according to their willingness, and they are going to be confused of how they are living. They are going to live with different things as spouse, as children, and even today you can see just replacing a child, people will buy a pet animal. They will say, this is my son, this is my daughter. For a pup, for a dog pup, they will say, oh, he's my son. I'm going to write all my deed to my son, and that son will be a dog. I'm going to write every of my deed to my cat. It is my daughter. Likewise, people are starting to live with different things, with objects, with same sex, with animals. And they are saying, I don't need to justify my way, this is my way, and I can live anyhow. So from this, we have a big challenge to bring people to God's presence. For that, we have to strengthen our faith and action in our spiritual life. ඔම්ම එකකින් ගලවලා දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට ගේනට පළමු කොට අපි අපේ හැදහිල්ල සහ ක්‍රියාව ශක්තිමත් කරන්න යුතුයි. We need to strengthen our life in action and faith. So now we read 1 Corinthians chapter 4 verse 20. God's kingdom is in action. So we are running out of time. We need to save people. Recently, last week, we wrote to Her Majesty regarding some prophecies and prayer meetings to be held in England, well as to the High Commissioner and Ambassador of Sri Lanka in England regarding several prophecies. We don't need to compare with other preachers. Whatever God urges, we need to do it. Though they deport us or they're going to keep us, we have to do what God has intended. That is called action. Let them reply or not, but in faith we have to do it. So faith and action should be there in a spiritual life, in a life of serving God, and also in a minister's life. Minister means serving the Almighty. So action and faith should go together. There were people in the Bible who had faith and they did not have action. There were people in the Bible, they had action but they didn't have faith. For example, take Israelites. God performed so many miracles before them. God performed wonderful miracles. දෙවියන් වහන්සේ බලවත් ආස්කම් ඔවුන් ඉදිරියෙන් කෙරුවා. බලවත් රාජ්‍ය වන ඉස්රායල්, ඊජිප්ට්, ඉස්රායල්වම දෙවියන් වහන්සේ කැරඹුවා මේ ඉස්රායල් ජනතාව වෙනුවෙන්. මූද දෙකට බෙදුවා. භයානක ආස්කම් කෙරුවා. ආසෙන් සිට ගින්නෙන් කතා කෙරුවා. ගින්නෙන් පැමිණියා. ගිනි වලාකුල් මැදියේ නොව මඟ පෙන්වුවා. මේ වන බලවත් ආස්කම් කරලා මේ ඉස්රායල් ජනතාව තුල විශ්වාසය තිබුණේ නැහැ. God performed such wonderful miracles in Israel's life, but they did not have faith. They had action. They started coming out of Egypt. That was an action. The first action was correct. Then God departed the sea and made them walk through the sea. That was an action for them to walk through it.
They walked in the wilderness. That was an action. But when God said, I'm going to give a whole nation to you all, they did not believe. Every time they were murmuring against God's servants and God. They were murmuring against Moses. They were murmuring against God. For this cause you brought us from Egypt. Oh, we are going to die in this wilderness. They had action, but they didn't have faith. Because of that, it took nearly 40 years for them to wander. God prolonged their path of blessing because of their murmuring, because of their attitudes, because of their mentality, because of their arguments. God wanted to give the blessing sooner, but because of their stubborn heart, God prolonged it. God kept the blessings far away from them. They would have crossed from Egypt to Israel in 4 days before 2,400 years ago. But it took 40 years because they had action. They started to do it, but they didn't have faith. Even they came closer to Jordan River. They were so close. Within a day they would have crossed Jordan River. But finally, what did they say? Oh, we cannot go to this land. There are giants. There are tall people. Oh, it's not possible. They will kill us. But God's people, God's men, Joshua and Caleb were saying, no, we can do it. All these 39 years, God was with us. And He will give us this land in this 40th year. But they say, no, it won't happen. This is the problem in today's spiritual lives. මේක තමයි අද තිබෙනා භයානක ප්‍රශ්නය. ක්‍රියාව කරගෙන යනවා නමුත් විශ්වාසය නැහැ. අද ගොඩාක් අය දෙවියන් වහන්සේ වෙන එක කරන්න ඕනේ, මේක කරන්න ඕනේ, ඒක කරන්න ඕනේ කියලා කැමති වෙනවා. විශ්වාසය නැහැ. මිස්රායලෙන් ගෙනියලා මේ ඉස්රායල් ජනතාව ජෝර්දාන් ළඟට ගෙනියලා තොන් කියනවා අන්තිමට නෑ මේක වෙන්නේ නැහැ. මේ ජෝර්දාන් ගංගාව තියෙනවා අපිට පසු කරන්න බෑ. ඒ භයානක යෝධයන් ඉන්නවා අපිට පසු කරන්න බෑ. ඔවුන් අපිව මරලා දායි. රතු මූද වෙන් කෙරුවේ නැද්ද දෙවියන් වහන්සේ? අමෝන් මෝවාබ් කියලා භයානක එදෝම් කියනවා රජවරුන්ව උන්වහන්සේ පා කෙරුවේ නැද්ද? මෙච්චර ආස්කම් කරලාත් අන්තිමේන් විශ්වාසයෙන් ඔවුන් වැටුණා. ඒ නිසා ක්‍රියාව තියලාත් විශ්වාසය නැත්තම් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Though we have action and we don't have faith, our action goes in vanity. In the same manner, the second example, there was a man called Zechariah. This man was a righteous man. He served God actually. He was a priest. When the angel came and spoke to him and said, your wife will have a son, that person did not believe. He's a man of God. He's a man who serves God. He had action. He was doing the rituals. He was doing the sanctification. But when the word came, he did not have faith. This is the problem in today's spiritual life as well. We like to do more for God. We strive hard. But when we don't have faith, that hardship or that effort goes in vanity. Or just for a cause I'm doing this. I'll let God be pleased with my work. That's what we think when we do something for God. No, it doesn't mean like that. If you do something for God, He will keep in account. One day, He will repay you back. But when you murmur, when you forget, when you do with lack of interest, that hard work goes in vanity. Because faith was missing in that action. So faith and action should go together. Zechariah was in action. He was doing work for God. He was showing the incense. He was doing the altar works. But angel came and said, Zechariah, God is going to give you a child. And he said, how come? How is it going to be possible?
and God punished him. Today many people are saying, who preaches about this grace, oh, there is no sin in the New Testament. God has vanquished everything. New Testament is pure. Now punishment, nothing. Even in Matthew, in the first book itself, there was punishment. Even in the first 4 Gospels, there was punishments. Even before Christ entered as a human being, in the incarnation of human being to the world, there was punishment. Zechariah was punished. He was dumb. God blocked his mouth because he didn't have faith, though he's a man of God. அவன் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாய் இருந்தும் அவனிடம் விசுவாசம் இல்லாமல் இருந்ததினால் அவனிடம் கிரியை இருந்தது, ஆனால் விசுவாசம் இருக்கவில்லை. கர்த்தர் ஒன்றை சொன்னால் அது நடக்கும். கர்த்தருக்கு நாம் ஒன்றை செய்தால் அதுக்கு அவர் பிரதிபலன் தருவார். උන් වහන්සේට ඔබ එක දෙයක් කෙරුවොත් උන් වහන්සේ එක දවසක් ප්‍රතිඵලය දෙයි. නමුත් ඒ විශ්වාසය අපි නැති කරගත්තොත් ඒ ක්‍රියාව නිෂ්ඵල වෙනවා. මේ කාරණා ගොඩාක් අය ඉන්නවා බයිබලෙන් බොහෝ කාරණාවල් තියෙනවා. නමුත් මේ කාරණා දෙකක් බලන්න. There are so many incidents in the Bible who had faith and did not have action, who had action who did not have faith. But in this manner, we are going to see these 2 examples only. Israelites, they had action but did not have faith. Zechariah, he had action but he did not have faith. But both should go together. මේ දෙකම එකට සමානව ක්‍රියා කරන්න යුතුයි. එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලැබෙනවා. දැන් අපි බලන්න යනවා ක්‍රියාව විශ්වාසයක් තිබුණා අය. We are going to see 2 people who had action and faith. For example, take David, King David. He had faith and action. He knew God anointed him because for a purpose. Because when he anointed himself through Samuel the prophet, God said, I'm going to make this person a king. At that time, he was a shepherd boy. He was just an ordinary man. His family was not recognized. He was in a very rural place. So, the word came, but David believed it. But for that prophecy to be fulfilled, it took nearly 13 years. නමුත් අද අනාගත වාක්‍ය සිදු වෙනට අවුරුදු 13ක් ගත වුණා. ඔහුගේ විශ්වාසයත් අඩු වුණේ නැහැ. ඔහුගේ ක්‍රියාවත් අඩු වුණේ නැහැ. මේ අවුරුදු 13 තුල නම වතාවක් මරණ තර්ජනය මරණය උට ලඟ වුණා. In these 13 years for the fulfillment of this prophecy, there was 9 attempts, assassination attempts took place against David. But did God fail him? No, because David was true in action, well as in faith. ක්‍රියාවෙන් සහ හැදෙයිල්ලෙන් දාවීද ස්ථිරව සිටියා. David was strong in faith. Or if my God has told something, he is going to do it. But in the same day, King Saul is coming to kill him. He might think, Lord, you said I'm going to be the king. But see, I'm going to be assassinated. That person is coming to murder me. Where is your prophecy? He did not murmur. He did not suspect. He did not complain. He sustained in his faith. And God gave Saul in his hand, but he did not take action against him. That was pleasing in the sight of God. That was a good action in the sight of God. So there was a time that God appointed David as king. So in Psalms 138 verse 8, David said, my Lord will perform everything in concerning me. Whatever concerneth me, my God will perform it. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මා කෙරෙහි ඇතුළත තියෙන සෑම දේ සඵල කරනවා. ඔ විශ්වාසයෙන් ක්‍රියාවෙන් කතා කරපු වචනය. මේ වචනය කතා කරන ප්‍රථමයෙන් ලස්සනට ඔ කියනවා ගීතාවලිය 57 2. මා ඇතුළු ක්‍රියා
සෑම දේ දෙවියන් වහන්සේ මට සම්භවයි කියලා මට විශ්වාසය තිබෙනවා. In Psalm 57:2 he's saying, at the beginning of his days, at the beginning of the prophecies he's saying, I know my God can perform. I know my God will perform my things. But in Psalms 138:8, when he became a king, he's saying, my God has accomplished everything which concerneth me. At the early time he said, my God will do, my God may do. But when he came strong in faith, he said, my God has accomplished everything concerning me. My God will definitely do everything. මගේ දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් කරයි. මගේ දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් මට ක්‍රියා කරයි කියලා ඔහු කියනවා. දාවිද් වගේම තමයි ජෝසප්. ජෝසප් කියන පුද්ගලයා ක්‍රියාවෙන් සහ හැදෙයිලෙන් ස්ථිරව සිටියා. ඔහුගේ හැදෙයිල්ල කුමන ආකාරයෙන්ද තිබුණේ? දෙවියන් වහන්සේ අනාගත වාක්‍යයක් කිව්වා. මේ වගේ අනාගතයෙන් සිදුවෙන්න යනවා ජෝසප්. ඔබ ඉදිරියෙන් හැමෝම වඳින්න යනවා. ඔබව මම ගෞරව කරන්න යනවා කියලා ඔහුගේ කුඩා වයසේදී කිව්වා. ජෝසප් එක පිළිගත්තා, ජනතාවට කිව්වා. සහෝදරයන්ට කිව්වා, දෙමව්පියන්ට කිව්වා. ඒ නිසා මක්ද වුණේ? ජෝසප්ව වලකට දැමුණු ලැබුවා. සහෝදරයන් එපා කෙරුවා. සහෝදරයන් මරන්න තැත් කෙරුවා. ඔව් වාලෙක් ලෙස වික්කා. ඔව් එක වැඩකාරයෙක් ලෙස පත් වුණා. අන්තිමට ඔහු සිරගත වුණා. Joseph was true in action and faith. To test his faith, God proclaimed certain revelation when he was young. He prophesied it. But what happened? Did the prophecy fulfill in a soon manner? No. It took years and years and years. It took more than 2 decades. It took more than 24 years to fulfill. අවුරුදු 24ක් ගියා ජෝසප්ගේ අනාගත වාක්‍යය ඉටු වෙන්නට. ඉටු වෙනට අවුරුදු 24කට කාලයක් ලඟ වුණා. More than 22 years, nearly 24 years it took for the prophecy to be fulfilled. But he was true in his faith and in action. He was being put to the pit by his brothers. He was being betrayed by his brothers. He was being attempted to be killed by his brothers. He was being enslaved by Midianites. He was a servant in a person's house. Finally, he had to go to the prison. But he was true in his faith. His action did not change. What was his action? His truth, his trueness, his genuinity, his identification did not change. He was in different countries, in different places, but he was that true man who was always true in the sight of God. His faith did not change. මං වාලෙක් තමයි. නමුත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ කියලා තියෙනවා. මම වලෙන් ඉන්නවා තමයි. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ කියලා තියෙනවා. මම සිරගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ මේක කියලා තියෙනවා. I'm a slave, but my God has told that he will perform. His faith did not change, like his action. I'm in the pit, but I know I will not die because God has prophesied. His faith did not change. I'm a servant now, but my God will restore my position because my God has prophesied. Now I am imprisoned. I'm in the prison. My God's word hasn't changed. One day it will fulfill. His action and his faith did not change. So what happened? Previous night he was in the prison. On the following day he was in the palace. Previous night he was a slave. Following day he was the person in charge for the land. God can change anything and anyone in any manner. God can change anyone's life when you have faith and action together in your life. God's prophecies and his promises will be fulfilled in your life.
It takes time because we are not 100% genuine or true to God. We are not 100% holy before the sight of God. So it may delay. But God's word will never change. Likewise, Jesus said, I'm going to heavens. In John chapter 14 verse 1 and 2, let us read. யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் 2ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார், நான் போகிறேன், உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன், நான் மீண்டும் வருவேன், உங்களை எடுத்துச் செல்ல வருவேன். மரணம் வந்தால் நீங்கள் என்னிடம் வரலாம், இல்லையென்றால் நீங்கள் எல்லாரும் என்னோடு இருக்கும்படி நான் உங்களுக்கு ஒரு அறை வீட்டை உருவாக்க போகிறேன். யோவான் 14:1-2 அழகாக சொல்லுகிறது. இதனால் தான் நாம் பரலோகத்தை விசுவாசிக்கிறோம். வாசிக்க கேட்போமா? உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. எல்லாவற்றுக்கும் கலங்குகிறோம். ஒரு சின்ன பிரச்சனையா கலங்குது இருதயம், ஒரு சின்ன கவலையா இருதயம் கலங்குது, ஒரு மனுஷன் ஒரு வார்த்தையா இருதயம் கலங்கிறது, ஒரு காரியம் நடக்கவில்லையா இருதயம் கலங்கிறது, ஒரு மனுஷனுடைய பார்வையா கலங்கிறது. எல்லாத்துக்கும் மனுஷன் கலங்குறான். ஆண்டவர் சொல்றார், இதெல்லாம் உலகத்தோடு முடிகிற காரியங்கள். மே சாமதே லோக்கி நிவரவேன தேவார். உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டிலே அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. There's more rooms in the mansion of my father. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன், ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். I'm going to appoint a place for you in heaven. நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். I will come back and take you to be with me. This is the faith we have. So people may ridicule or insult you. Oh, you're a Christian, or you're going to heaven, or did you see heaven, or who said there is heaven? Does heaven exist? All these things can mock your faith. It can mock your action in God. But do not lose your faith or your action. Believe in Jesus Christ. He is the Savior and the Messiah. He is the only Redeemer. He said, I am going to prepare a place for you. මම යන්නේ නුඹලා වෙනුවෙන් ස්ථානයක් සූදානම් කරන්නට. මම නැවත එන්නේ මී. මම නැවත එනවා. ඔබව රැගෙන යන්නට මම එනවා. ඒ නිසා අපිට දන්නවා දේව රාජ්‍ය කියලා එකක් තියෙනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන විට ඒ විශ්වාසය ස්ථිර වෙනවා එක දවසක්. ඒ නිසා ඒකට යන ගමනේදී දෙවියන් වහන්සේ තුල ස්ථිරව ඉන්න. මේ ලස්සන මේ අපි ගායනා කරපු ගීතිකාවේ මේ පදය කියනවා, ස්වාමිනී මං ඔබගෙන් ඉවත් නොවි ඔබ තුලම සිටින පිණිස මාව ඔබගේ තුරුලෙන් තියාගන්න ස්වාමිනී. This beautiful lyric says, Lord, keep me in your comfort. Keep me near you, Lord. Then my faith will not be shaken. My actions will not be shaken. As David was strong in faith and action, I will be. As Joseph was strong in action and faith, I will be. This beautiful saying, so let us listen. Genegatan setere nevena doruma obedurule ennam. Genegatan setere nevena doruma obedurule ennam. Pavech mage seta seti anaduru obe panamadennam. Tanivan natakisi dinakaidanate obe pasupasennam. Datin obeyata allagenama
It says, Lord, keep me in your comfort. Then my faith will not be shaken. ඔබගේ නිවත් නොවී ඔබ තුළම සිටින පිණිස මට දයා කෙරුවෙනව. ඔබට කෙරෙහි මං දක්වලා තිබෙනා විශ්වාසය අඩු නොවී ඔබ තුළ සිටින පිණිස මට උපකාර කෙරුවෙනව. අද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සහ සිංහල භාෂාවෙන් වැදගත්ව මේ වචනවලට සවන් දුන්නා. එට මේ වන මොහොතේ ලංකාවේ සවස් 4 මාරටත් ඉංග්‍රීසි දේශයේදී 12 සවස් 12ටත් ඇමරිකා කැනඩා දේශවල උදේ 7ටත් අනිත් දේශනාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සහ දෙමළ භාෂාවෙන් අපි බලන්න යනවා. ඒක වෙන මාතෘකාවයි. අද අපි බැලුවා මාතෘකාව විශ්වාසය සහ ක්‍රියාව. විශ්වාසයත් අවශ්‍යයි, ක්‍රියාවත් අවශ්‍යයි. ක්‍රියාවත් අවශ්‍යයි, විශ්වාසයත් අවශ්‍යයි. දැන් අපි අදහනවා ඒක අපි ඔබ ලක්ෂ 20ක් එකෙනෙක්ට දීලා බ්‍රදර් මේක තියාගන්න මම පස්සේ ගන්නම් කියලා කියන එක ඒක හැදෙilla. ඔය මේ මිනිස්සයා මාව රවටන්නේ නැහැ කියා. නමුත් හැම හැදෙillවල් මිනිස්සාව රවටයි එකාලයක්. හැමදේම රවටයි. ලෝකෙ තිබෙන හැම දේවල් මිනිස්සාව රවටයි. නමුත් එක විශ්වාසය පමණයි මිනිස්සාව ස්ථිරව තබා ගන්නේ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි තබානා විශ්වාසය විතරයි. මුදල් ගැන විශ්වාස කරපු අය දුක් වෙලා, පරාජය වෙලා, නින්දා වෙලා, අවමානයටපත් වෙලා ඉන්න එක අපි දැකලා තියෙනවා. මුදල්. People who have believed in money. Oh, this money is sufficient. This money is more enough. We have seen they have failed. They have been mocked. They have been cheated. Who have put their faith in money have been betrayed. Some can succeed, but mostly whoever believes in money, that belief and faith will go in vanity one day. It will end up with this world. Some people believe in their education. Oh, I have 5 degrees, I have 3 degrees. I can live a successful life. I know a professor, she has 3 PhDs. But recently we saw on the street. So we stopped the vehicle and we called, ma'am, why are you being like this? She said, I have no financial support. Everyone left me. I did not marry because of my in-laws and my son-in-laws and people. I dedicated myself for them. My nephews, sorry, not son-in-laws, nephews and nieces. But today they are grown up and they just cast me out of the house. Who believed in their education, one day it will come to an end. Everything will be useful only to live in this world, but not to go to heaven. That faith has limit. People may have faith in people. Oh, this person, oh, my father, my mother, my siblings, my husband, my wife, my children, they will care for me till last. No, one day we will be forsaken. One day we will be forsaken for sure. That is humanity. That is this world. People who have kept their faith in humans have failed miserably. But there is only one faith is true and strong and which is pure. The faith which you cast upon Jesus Christ. That is the only faith will sustain you. Even though you close your eyes in this mortal life, that faith will lead you to heaven, to eternal life. Have faith in Jesus, not only in words. I can preach well, but if I don't do in action, my words will go in vanity. I have seen people who had faith in their wealth. There was a person who had billions of dollars for 4 generations. Once I went into their mansion in a Western country. It was huge. They had wealth for 4 generations. They are very influential people. But the gentleman's wife was paralyzed.
The son was autistic. This person couldn't walk properly. There was sickness. They had money, but they couldn't cure their sickness. Few years earlier than we met last, that person said, no, we have everything. We don't need anything. We were sharing about God to that person. We said, uncle, why don't you seek Jesus? Why don't you seek him? He said, no, we have, God has given everything. And that's enough for us. We have God has given everything. But few years after, when we saw, the life was miserable. Wealth, health, education, no anything in this world, or any faith which we cast upon these will not sustain till end. I know a doctor. He has 3 clinics, personal clinics in Australia. But today he has this amnesia problem and he has forgotten everything. He's a medical professor. But he forgot everything. If you ask a question, he will say, shall we eat? Shall we eat? Shall we eat? This is the only word he uses. What's the use of having 3 medical sources to help people, though the owner is sick? In whatever your faith is being cast, everything will go in vanity one day. Keep your faith in Jesus Christ. Keep your faith, lay your faith strongly in him. After this earth, he will give you eternal life. The world may laugh at you. The world may mock at you. Whatever the world say, keep your faith and your actions strong. I know a parent, they completely said, we have given everything to our children. Our children will take care. Till last, they will take care. ඒකයි උන් කිව්වේ. අනේ මගේ දරුවන් ඉන්නවා ඒවා බලාගන්නේ. බ්‍රදර් මේකට මෙම කරන්න පළියට එන්න සභාවට එන්න දෙවියන් වහන්සේ සොයන්න. නෑ මගේ දරුවන් ඉන්න අපේ දරුවන් බලාගන්නේ. එක දවසක් කෝල් එකක් එනවා. අඬනවා මේ පියා. ඇයි? අනේ මගේ පුතා තුන්දෙනාම එකමුතු වෙලා මාව එළියට දැම්මා. මගේ වයිෆ් ඒගොල්ලන්ගේ අම්මට ගැව්වා. පොඩි ප්‍රශ්නයක්. පවුල දෙමව්පියන්ට ගැව්වා. වයසක අම්මා තාත්තාව එළියට දැම්මා. හැමදේම දුන්නා දෙමව්පියන් පොඩි කාලේ. හැමදේම දුන්නා. They gave everything to their children. But one day, 3 children, after they got married, when their spouses came, they had issues. Finally, parents were cast out of the house. They were on the street. This is what the world will repay one day. So don't lay your faith in anything but you see. Keep your faith in Jesus. He is the only person who can succeed your actions and faith. Only that faith will be sustainable and true till end. නැවතත් මේ ගීතිකාව කියවලා අපි ආඥා කරමු. Let us sing this song once again and listen to this song while Michelle sings. She might be seen a mature girl, she's only 10 years and she has learned this singular song to support this message. Let us sing with her and praise God and let us conclude this sermon with a prayer.
ආදරණීය ප්යාණනි, ඔබගේ තුරුල්ලේ සිටීම පමණයි සැනසීම. ඔබගේ ප්‍රේමය තුල සිටීම පමණයි සැනසීම ස්වාමිනී. Being faithful to you is the only constant blessing we have, Jesus. Renew our faith. Let us please you with action and faith. One day the world will betray us, but the faith we have in you will never betray us, Lord. The love which we have in you will never leave us. So Jesus, we believe you and we keep our confirmed faith in you. අපේ සම්පූර්ණ හැදෙයිල්ල ඔබ මත අපි තබනවා ජේසුනේ. ඔබයි අපේ විශ්වාසය. ඔබයි අපේ ජීවිතය. කියා හැමෝම ජීවත් වෙන පිණිස අපට දයා කෙරමනව. Lord, make us live a strong life in you. A confirmed and a constant life in you. Let our faith should not scatter. Our faith should be strong in you, Jesus. Whatever you have instructed, let us do in action. And may our life be pleasing to you. Keep us close to you. Keep us with you. You may take anything from us, but let the faith in you shall not depart from us, Lord. Let money, wealth, all what we have gained depart us, but the comfort in you shall not depart from us, Lord. Do not push away from you, Lord. Do not push us away from you. Keep that blessing always upon us. We need to sustain in your faith and let our action pleases you, Lord. අපේ ක්‍රියාව, අපේ විශ්වාසය ඔබව සතුටු කරත්වා ස්වාමිනී. මේ දෙකම අපි තුල රැඳීන පිට ඔබගේ මඟ පෙන්වීම කවදාවත් ඉවත් නොවන්නේය ස්වාමිනී. ඒ ආශිර්වාදයත් ඒ වරප්‍රසාදයත් විතරක් අපිගෙන් ඈත් නොව අපි තුල තැබුව මැනව ජේසුනී. ඔබගේ දයාව, ඔබේ කරුණාව මේ බලා සිටින ජනතාවට වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා. ඔබගේ තුරුල්ලෙන් සමදා ජීවත් වී ඔබ සමග ජීවත් වෙනට දයා කෙරුමැනව. අනුකම්පා කෙරුමැනව. කරුණාව දැක්වෙන මැනව. උතුම් ජේසුනී, ඔබගේ මා උතුම් දයාවත්, ඔබගේ මා උතුම් කරුණාවත්, අපේ විශ්වාසයත්, අපේ ක්‍රියාවත් ඔබ තුල ඔබ ඉදිරියෙන් සැබෑව තිබෙන පිණිස අපට දයා කෙරුමැනව. Not like Israelis, nor like Zechariah, our faith and action should have a distance, Lord, but like David and Joseph, our action and faith should please you, Jesus. Because you said the kingdom of God is not only in words, but in action and faith. Let us please you and enter eternity. When you call us on the other shore, we love to see you, Jesus. We love to see you, O Lord Jesus. We want to see your bright and loving face. That face which is filled with love and kindness. That face which fills with compassion. We want to see you, Jesus. And we want you to hold us and comfort us
for the faith and action what we have done in this earth. Make it strong. Make our life strong in you. අපි සෑම දේ ඔබගේ නාමයෙන් ඉල්ලනවා ජේසුනේ. ඔබගේ කරුණාවද, ඔබගේ දයාවද, ඔබගේ අනුකම්පාවද සියලු ජනතාව කෙරෙහි තිබේවා. කවුරුද කුමන අවශ්‍යතාව දියා ඔබට මුරගසනවාදෝ සෑම දේ සපයා දෙනු මැනව. සෑම දේ ඉටු කර දෙනු මැනව. ඔබගේ දයාවෙන් සෑම ඉල්ලීම් වලට පිළිතුරු දෙනු මැනව ජේසුනේ. ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ස්ථීරව ජීවත් වෙන්නට දයා කරනු මැනව. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද කර යාඥා කරනවා උතුම් ප්යාරණි. ආමෙන්. ප්‍රේමවන්තයනි, එට දවසේදී නැවත මේ වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබ අපි හමු වෙනවා. මේ වේලාවෙන් අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ තුරුල්ලෙන් ජීවත් වෙන්න. ඔබගේ විශ්වාසය, ඔබගේ ක්‍රියාව දෙවියන් වහන්සේව සතුටු කරත්වා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සැමව ආශිර්වාද කරනසේක. ස්තුතියි.